The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large number of people followed from Galilee and from Judea. Hearing what he was doing, a large number of people came to him also from Jerusalem, from Idumea, from beyond the Jordan, and from the neighborhood of Tyre and Sidon. He told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, so that they would not crush him. He had cured many, and as a result, those who had diseases were pressing upon him to touch him. And whenever unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, "You are the Son of God." He warned them sternly not to make him known. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading is taken from the letter to the Hebrews, and the writer offers a better kind of belief to the people. Better because he was telling his readers, get rid of the lesser beliefs. That means paganism, idolatry, babaylan para sa aton, lesser beliefs, because there's somebody now who is better than what you believe, Jesus Christ. So throw away the lesser beliefs, because the mediator, the Son of God, has already come, and he is much, much better. In fact, the best mediator better mediator compared to other mediators. He said, "See that you have made everything according to the pattern show you on the mountain. Now, he has obtained so much more excellent a ministry, as he is the mediator of a better covenant, enacted on better promises." So para sa mga Katoliko, wala naton ginahaboy ang aton culture. What is good in culture is to be perfected by our faith. Ang problema, ara na si Jesus, hindi pa magpati kay Jesus, dito pa sa ibanto nga nagapati-pati. Ara ang mayor, hindi pa pagmati sa mayor, kaysa minor pa siya. Hamuning hambal sa Hebrew. Kaya during that time, ang context, wala pa nila nakilala si Jesus as mediator, kagdamo pang ilang mga beliefs. So, gin-remind sila sa writer, may-ari na nga nami, may-ari na nga better. Hindi lang better siya, ang perfect. So, handuman ninyo siya, kay mas maayo siya. Siyempre, budlay gid man mag-evangelize during that time, kaya wala pa nila nakilala si Jesus, ginakip pa nilang ilang mga traditions nga un-Christian, ilang mga marriage nga un-Christian, ilang mga pag-celebrate sang kung ano dira sa ilang culture un-Christian. Okay? Pero pag-abot ni Jesus, transform niya, love of God, love of neighbor, love of enemies. And then nagahambal ang writers ang Hebrew, iniiya diri amo ning piliun ta na, pabayin na ninyo to, kay may better na kita nga mediator, better covenant, and better promises. Para sa aton, better gid man si Jesus compared to other mediators. Better gid man balang Catholic faith compared to other beliefs. Kamo sabat. Kaya ang inyo sabat,
Dira nagadepende ang inyo choice, kag ang inyo lifestyle, kag ang inyo prayer. Din ka mo gauna ga pray sa minor o kon sa mayor. Ginalaw sang Dios ang mga minor, kiti wala pang anak ya. O minor lang ka mo anay. Pero nag-abot ng iya anak. So hindi pwede nga mas labaw pang imo pagpati kag obedience sa mga minor prophets and minor leaders sang sa Son of God. Of course, kung leader mo si Jesus, wala ya gina-disregard ang mga minors, kundi napaidalom ya, kag ginaplastar ya maayo according sa hierarchy sang iya authority. So, si Jesus, of course, Father, Son, Holy Spirit, and then ang next sina is Mary. Sabi niyo, Peter ang sunod, no? Mary, Mother of God. Of course, upod kay Mary, bala nyo sa mention sa names, Joseph. Saint Joseph. Sino? Si Peter o si Joseph? Si Joseph yan, nagupod sa Son of God, siya ginagpadako. Wala kita ga-comparar, kundi namin ko, may mga hierarchies, depende sa role niya sa salvation history. Of course, si Mother Mary, may role siya, Mother of God, and Saint Joseph, foster father of Jesus. Pareho sa holiness, different sa functions sa salvation history. Of course, sunod sina Saint John the Baptist. Pagkatapos sina apostles. Pagkatapos sa mga apostles, ito yung mga martyrs ang una to. Hindi Felicity, hindi kung sino da, di Agnes. And then ang sunod sina, depende na kung sinong imo patron. Masunod na. So aton Immaculate Conception sa Pilipinas. O pag-abot diri, lapas naman kita diri. Pag-abot sa akon personal, St. Charles Borromeo. O, amo na ang mga pagpasunod naton. Pero wala naton gina-disregard ining mga lesser intercessors naton. Kundi nga ginaplastar naton. Nga hindi sila magpangibabaw o even magtupong sa aton Ginoo, kundi mapaidalom siya. Amo nang kay Satanas, hindi siya magpaidalom kay Kristo. Gusto niya mangibabaw. Pero mga santos sila. Hindi gusto nila magtupong, kundi ginakilala nila. Kagusto nila magpaidalom sa sovereignty, sa reign of the King of the universe, nga mong Ginoong Hesus Kristo. So magamba kita, better, hindi better nga comparison nga outside hindi better nga sa idalom siya. Ini number 1, ini number 2. Siyempre better ang number 1. But it's not better nga kontra, kundi better nga infra, under sa iya. Si Satanas siya better kontraya ya. Pero mayara aton niya better ang Dios kaysa idalom niya kita. Hindi naton siya kontra, kundi Father naton siya. We continue to meditate sa virtue. Kag nabutang diri, ang virtue, may tatlo ka theological virtues. Ara na kita sa different kinds of virtues. May cardinal virtues. Cardinal virtues, human virtues ina. Okay? Maghambal kita nga theological virtues, divine virtues. Nga kay ang object, ang origin sinang virtue, ang ginhalinan sinang virtue, kag ang object nga gusto i-capture sinang virtue is God. That's why ginatawag ina theological virtues, namely faith, hope, and love. Amuning theological virtues, infused virtues ina ginhatag sa aton sang kita ginbaptize. That's why hindi lang baptismal gift ang ginahatag sa bata. Ang ginahatag sa bata kung i-baptize, faith, hope, and love.
Gina-infuse na sang Dios sa iya. Kay origin sina Dios. So, imagine na ninyo daw seed siya sang life of God in us. Daw gina-imagine ko daw ginhawa sang Dios nga dugang. Ginaginhawa. Gina-infuse siya sa bata. Tungod may Diyos sa bata, hindi Diyos as personal, kundi grace sang Dios. In grace sang Dios. Lain ang person, lain ang grace. Ha? So, sa kay Mary, iya person gid ang nagsulod. Si Jesus gid. Aton niya ang gasulod sa aton, grace ni Jesus. Hindi si Jesus karon ma-Jesus ako di karon i-possess. No, grace ni Jesus. So ginahatag ang grace ang God sa bata, tatlo, faith, hope, and love. Para nga ang bata nga separate sa Dios, kay dito siya sa kalibutan, may iyang innate power or faculty. May balon siya. Kay mabalik siya sa Diyos. May battery siya. May innate battery siya. Kung battery ang faith, hope, and love, para makapanglakaton siya, may gasolina siya. Hindi siya magsiling na kulangan siya sang gasolina, pakadto sa Diyos, pabalik sa Diyos. Kay sa baptism, gintagaan ka sang spiritual grace, power, para makabalik ka sa Diyos. Ito ka namin nga Diyos wala yung ginapabayaan niya bata. Ang bala, kadto ka mo diri, kabalik ka mo sa akon. Tapos pabayaan mo to, di mo pagtagaan sang inugplite. So yung tagaan niya gidya. Gin-infuse niya gidya. Faith, hope, and love. Kaya mo ng power, ma-propel sa imo back sa Diyos. Power, pabalik sa Diyos. Bisan may millions ka, kag wala ka faith, hindi ka kabalik sa Diyos. Siguro makakadto ka sa bulan, kaya ti mabayad ka mo. Nasta ka lang sa bulan. Hindi kay may millions ka mo. Pero ang millions mo, hindi mo magamit pabalik sa Diyos unless it transform me in compassion and works of mercy. That's why, kada isa, i-develop yan ng faith, hope, and love. There are three things that last. Faith, hope, and love. Hambal ni San Pablo. Amo na ang ginbilin sang Dios. Amo nang importante nga gifts. Faith, hope, and love. Now, ining faith, hope, and love, kina-develop, wala siya yung power dayon, nga pa Superman. Gina-develop kay seed ang ginhatag sang Dios para i-work out mo, para i-develop mo, para mag-grow ka. Tiara na ng seed sa imo heart. Balaan mo kung anong ma-fertilize ang seed. Kaya ang seed, ma-fertilize ang seed para magtubo siya. Fertilizer. Word of God. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Amo ni ang nag-fertilize ang faith. Kung wala ka sang word of God, hindi na magtubo. Ang imo permi Facebook, kag mga balita, hindi magtubo. Kinanglan pamatian mo permi ang word. Kaya mo nang promise ni Lord, kung may faith ka diri, imagine na may seed ka sang faith, tapos wala ka word, hindi siya mag-grow. That's why may mga tao, may mga Katoliko, ginbaptize, wala nag-grow ila faith, kaya wala sila gabasa Bible. Wala sila listen sa word of God. Paano magtubo ang imo faith kaya di mo gani makilala ang Diyos? Di mo makilala goodness? Di mo makilala kung anong hinimuan niya? Paano mag-grow? Paano ka mag-put sang imo faith and confidence sa tao nga wala mo gani na-meet, kag wala mo gani nakilala? O paano mo makilala ang Diyos? Mahulog siya ka magpakilala? Word of God. Ining mga catechism, interpretation na lang ang word. Pero based na sa word of God. That's why kung wala sang readings, wala sang gospel, wala sang pagbasa sang Bible, di magtubo imo faith. Kay ang rain, ang sunlight sang faith is the word of God. Amo man ang love, amo man ang hope. Pero word of God kulang
kinanglan may Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, amo ina ang magamit sang word para i-touch ka, i-direct ka. Na, ang Holy Spirit kaangay sang karpentero nga may instrument siya sang word. Ikaw, ina-imagine ko, gusto i-form sa after the image of Christ. O sino ma-form sa image of Christ? Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ano gamiton niya? Nga martilyo para i-form ka. Word. Word and Holy Spirit. May iban gabasa sang word, wala Holy Spirit. Gulpi mag-pray. Wala mong pagani matawag Holy Spirit. Wala pagani isang Holy Spirit da sa imo. Nag-pray ka na imo. Ti ano na nga prayer karon? Kundi selfish. Imo prayer selfish kung hindi na yahalin sa Holy Spirit. Sino ga-teach sa aton how to pray and what to pray for? Holy Spirit. Tapos basa ka Biblia. Wala ka ganinang tawag sang kam Holy Spirit. Tapos gin-interpretar mo. O ano na karoon na interpretasyon? Kaya hindi na yahalin sa Holy Spirit. Imo na ya. That's why delikado na ang gabasa man Bible. May Bible sila. Pero wala sang Holy Spirit. Tanawa ko na ang interpretasyon niya. Holy Spirit. That's why mag-pray ka. Hindi dayon pangamuyo. Direkta nga tagay ko ni. Lord, teach me how to pray. Give me your Holy Spirit. Para balaan ko kung anong pangayuon ko sa imo. In the Spirit. Tanawa ba, Lord, kabay pa mapatay siya. Do you think halin na sa Holy Spirit? So it's not automatic when you pray, ara dayon, no? Kung wala ng Holy Spirit, hindi na niya prayer nga gusto ni Lord. That's why, ang aton perme is the predisposition. Tawga anay Holy Spirit. Primero anay contrition. I'm not worthy. Ti ang Holy Spirit di magdapo kay ti hindi ka worthy. Lord, I'm sorry. Oh, Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Dayon, faith, glory to God in the highest. I believe in you. Oh. Holy Spirit. Amo na ang nagapadevelop sang virtues. Word of God and Holy Spirit. Basahon ko sa inyo ang sa Catechism. And this is my last point. When the Holy Spirit enters into the soul, He transforms the powers of the mind so that it can rise to God with greater facility. When He comes and imparts to us sanctifying grace, a light shines in our heart that awakens faith, hope, and love. Tamihan ako sang term, awakens. Because it's already there. Nagatulog lang siya. Pero mabugtaw siya kung may Word and Holy Spirit. And the fire is ignited that kindles a flame of charity. So makita mo, wala ka gali yan nag-develop, nga ikaw ga-develop sang imo nga virtues. Holy Spirit gali, gina-providean mo lang siya, ga-cooperate ka lang sa ila, ga-provide ka lang sang okasyon para mapadasig ya ang pag-develop sang virtues. So it's not your action, it's the action of the Spirit. Pero ga-provide ka sang occasion. Ang imulawas, gina-prepare mo to pray. Gina-reduce mo ang music. Ga-focus ka. So, gina-prepare mo na. Pero siya yung maubra. Siya yung ma-chisel out sang kung ano dira. Iformahon ka. The action of the Holy Ghost within the soul is called the infusion of three theological virtues. The three theological virtues are infused into the soul. The infusion of these virtues has a similar effect as have the rays of the sun in imparting light and warmth to the atmosphere. God does not force these virtues upon us. So kung hindi mo siya pag-invite, hindi ka pagparesahon. The freedom of the will is in no wise interfered with by the Holy Spirit. Gina-respect niya agad. The power of exercising the three theological virtues is imparted in baptism. And if it be lost, it is given again in the sacrament of penance.
as the seed lies dormant in the bosom of the earth until, under the influence of sun and rain, it germinates and grows, so the three theological virtues at first lie dormant in the soul of the child until he attains the use of reason, and through the action of grace and religious instruction, Word of God, catechesis, they are developed and come to sight. The baptized child resembles one who is asleep. Wala pa nag-grow dirang faith, hope, and love. Who possesses the power of light, but sees nothing until he awakens from sleep and makes use of that power. So the power to exercise faith, hope, and charity, the power, are latent already in the soul of the child. Until the use of reason, they are brought into play and their existence is made apparent. So possibly therefore, 86 years old ka na, pero tulog gihapon ng faith sa imo. Why siya nagbugtaw? Why siya nagpreach? Why siya nagpakilala sa imo kay Jesus? Why siya naghatag Bible? Why? Parents mo pinabayaan ka. Wala ka katikist. Pinabayaan ka sang paris priest mo. Kag ikaw man, wala ka time. Tigulang ka na. Wala na puslan. And therefore, tungod wala na na-develop, pagpatay mo, wala ka power pabalik sa Diyos. Tubtubo lang sa atop. Hindi ka kalupad. Kaya wala ka love, wala ka faith. Millions, thousands imulungon, dumuna mo, bulak mo. Pruway ka kadangat sa langit. Kaya wala ka sang faith, hope, and love. Nga power na develop para kabalik sa Diyos. There are three things that last. Faith, hope, and love of God. And the greatest of this is love. That's why si Mary, full of love, pati alawas dala pa langit. Full of love. Nga pati ang ialawas, nag-assume sa langit, binutong sang love. Amo na ang assumption. To nag-cooperate, fully ang ialawas. Aton lawas ta wala ga-cooperate, to bilin anay. Bugat. Pilalang kaadlaw bangunon na. Kalag lang anay. Kaya mo lang nanay madalas ang works of charity, mercy, faith, hope, goodness, kindness. Kag may power siya to propel back to its creator. Kabay, padayon ang pag-grow naton sa faith, hope, and love. Kag enjoyan naton inang virtues nga ina. Amen. Lord, give us your Holy Spirit to teach us how to pray and what to ask for. You are the source of unfailing light and wisdom. Give us true knowledge of your mercy so that we may renounce our pride and be filled with the riches of your virtues through Christ our Lord. Amen.